आज आरटीओ तथा आसनसोल दुर्गापुर ट्रैफिक विभाग के सहयोग से एक अभियान चलाया गया। इसके तहत जिन 4 पहिया वाहन चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा या टैक्स फेल रहेगा, उनका जुर्माना किया जाएगा। इस बारे में आरटीओ कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि आज यह अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही जिनका टैक्स फेल है उनको जुर्माना किया गया तथा उनको राज्य सरकार की नई छूट के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 2023 के 31 दिसंबर तक जिनका टैक्स फेल है वह अगर 29 फरवरी 2024 तक टैक्स नहीं देते हैं तो उनको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, उनको जुर्माना नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि परमिट के मामले में भी जिनका परमिट का पैसा बाकी है वह अगर जनवरी में चुका देते हैं तो 100% जुर्माना माफ किया जाएगा और फरवरी में चुकाने पर 80% जुर्माना माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को इन छूटों के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज के আমরা এবং ট্রাফিক জয়েন্ট আমরা মানে আরটিও অফিস এবং ট্রাফিক জয়েন্টলি আমরা এখানে রেড করছি। মূলত প্রাইভেট গাড়ির উপর জোর দিয়ে সমস্ত রকম গাড়ি ধরা হবে। মূলত প্রাইভেট কার যাদের সিট বেল্ট ছাড়া ঘুরছেন বা ট্যাক্স ফেল আছে, কারণ এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সরকার একটা বিশাল বড় ছাড় ঘোষণা করেছেন। যাদের 31/12/2023 অবধি ট্যাক্স ফেল আছে তারা যদি 29/2/2024 মধ্যে ট্যাক্স দেন তাদের মূল ট্যাক্সটা দিলেই হবে। জরিমানার যে পোর্শনটা থাকবে সেটা পুরোটাই সরকার মকুব করে দিয়েছেন। এবং পারমিট এবং ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও জানুয়ারি মাসের মধ্যে দিলে পরে 100% জরিমানা মকুব এবং 29 ফেব্রুয়ারির মধ্যে দিলে পারলে 80% জরিমানা মকুব হচ্ছে। বিশাল বড় সুযোগ রয়েছে, যার জন্য আমরা এটা প্রচারও করছি, তার সাথে সাথে আমরা চেকিংও করছি। আজকে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে কত এখন ডিউজ আছে আপনার आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।